Alors on a ma 5 mois nguje mo tikala ngai du utambula ngakunga mpunga utanga devo ngai satana na suki nangai o ngai mawa ngai satana na suki nangai o ngai mawa na bebi sati mukili na nyokola kibapona ni ko basali ya zambe o ngana suki itesa mo ile faida na satana na lata kiposo ya meme kote ya lokola Elia nzoka na zalaki nkoi katina lingomba tala lelo nasuki nasuki ye bankumu ya mboka bakokisa ngai na boloko kuna na mbazangungu o ngai mawa linga na ngai ezalaki nde pona kokusa angisa bana na ngai balata kuna malu di masemawa posa ya nkoi bila mama kasi pona musala tata kimbangu anyati yango o ngai nasuki ngai mawa mbunda abotoli yango kitina ngai asimbi yango nasuki bambangi na ngaso yimlo kunga ukadibu twala soza mbovu na mukati kuna tindo batanga dovo kuplenga ba bino baye bolanda tinga ibozwa kiboplengo na ngai va tufimba feti fulgiki bino baye bolanda tinga ibozwa kiboplengo na ngai boye baliwa na ngai ezali pepo na bino ngai nzete munene na kwei apana bino bichapipe boko kuma maebana ya tila mana plotira. C'est ça que mon propos est là-dessus. Tata Mwambanda le 16 août va na Tiemba wanda mukizinga mwanda n'umune mamuiru yikiyeje tata simuli kimbangu tata ngenda kuntima tata simuli kimbangu kyangani mwana ki kingana kimutika sifa ya ndivyo tata limusi wayenda sisi bana bali kulupangu kila basa kulupangu ya ndivyo bana bami bodu le namuna nzoya yibi chokugenda ngapa kalunda kafaika kulupangu lusiko kalupangu la longo kwa nyona faika mantaji halo kuna lupangu kuna bakala ubele bakele bwana mubingila bele kandi bankaka kondo ngambibudulu dawa bakele tumunga mukipaka mutala kuna nana kala kese kina kuna baka bagel basonde ki baka bagai kiti bele kabintizo kala kuna lujanga lalu biwe mpwenya botu monangale bien matériel baloka kuna muda munu ndo ke basindi sange di oh nge wizi de oye oh mais odi nyako ngai de kanti fona o da kata musapi zengele musapi mujingal ndinga za tuko babele kuna kulumini mundinga mwanda ludi ilembo yeto lembo tukalanga pembo muti munakikoko kilembo bakaka zima kile yimina ngafunga kuna kongo de totela ngele mundina kongo muna mubagira jamu ya pakuno mupelekete mundina kongo dotele lubaba lwa bangilanga lembo piate c'est un réceptacle de piège batulanga mumaza asibo baka mwana mbizi lembo le piège papa sata na niveau c'est ça yani je crois maman Zakarini yano baka kuna hu ya niveau wa mona ndete bozo ndeke bonité donc mwenye lion le roi des animaux yani kuna mbanga mungu ba chef coutumier les dépositaires de cette tradition ya kikulumbini baza bana poso molongo jeti yawe savo mais or ma makalagana tu voulais la chose lembo ya niveau bino baye bolanda tinga yibozo kibo mengo nangai donc tout ce qui est sorti suite à l'erreur je peux les élucider très rapidement d'une manière non exhaustive. C'est-à-dire que nous avons bangu la boto ndinga zaiza obonga kato nini lote kavwata kimbi tatula nyo kuntwala kwa nini lote yipoko kwa chumba kajaka kwa chunga ngipiti
kuna ngipiti tangu bakele mone kanga bokana tumeka bokana 5 kuntu mundu kan kuna malu sipul bawo kon ngipiti ba fala ndo zakata mansu muna nga wulu daga do bokana ma écart mais muna écart muna avantage et inconvénient kadi fo fengi wulu kila banga lukalo lo mbote na ko viete lu kufinta wulu la ko na ko en men tangu daga wona baka mamu be ale bantangu yoye kadi nyoka to tula yani fisu mukati ko kadi ambema kadi nyoka c'est le serpent bana lukila nyoka jokeli ara ko kaluti dingi animal donc animal de piquement vous dites à pied piema c'est fou piema les mots ça dans un niveau bon oui dis comme bon au lieu quoi tu fais une voiture une Carl Mercedes pour tout le monde c'est parce qu'il est mal mais on dit donc mais na lingo ni ko bari ci make mo no ci zengal lembo yiki lembo ba dini to nakaka kina satana kanki na ngenga kan wona kulukulu bankaka kuna kulumbimbi igende réclamer parce que ici dans le ténor dans le couplet il na ko kito tenga boliviste pa ya tataki mangu esi okangai na poloko pona mabena kai esi tokabwani nayo esi tokabwaniye boliviste loko nini tikanga ina kufana ngai tikala mokondi ya lingomba o tataki mangu ebele na kati ebele bazali na kati batwaki biloko na ngai kena kumbanza belela tangu ndo kuloko wanga ndo ndo Kongo munda ya mbimba papa yandipo bankaka tumunla ngopasi kina mfuma zanga tango kuna mbanga kimbongo brother il patri 15 uzo wo munyani bo meba futi longo ka unususu ngana zana ngamu nchechela ngana zanga Swahili Kikongo wanape mwene ndio unapana mfutu yoyo isongeleko munakilebo kineka kiemba moi j'ai un bac plus 4 en management, j'ai étudié, ça veut donc qu'il faut qu'il a bien quoi, tu titres. Ça veut moi je suis le pasteur, je suis le représentant légal et le plus qui Maurice en France, vous savez, qu'il faut qu'il a bien. Kiemba. Ninga za wonso no, za yiza kwani mukuma kambi. Kulu kinkulu kambimbi. Satan est en train de réclamer. Ce qui bana ba wonso na bunda vuvu. Ngana zananga Kikongo ke wana muna ngopasi Kikongo uvuma manza vene mbutu mbeba kweti longoka tera ngunu kitu vini masoma ndombe yani kwa ni yaka muna not card wabaka nsiku sone kene yani vo beno babonso no lukota classe mandombe kadimu mandombe kuna mbanzo nguni be yaka kaita wongila jamu jojo ko papa bele jompai sejeto nina tujata ngamkango ni masoma ndombe yandivo njalu za zole mwene injalu luvangila byabyo luvwidi mfunu mu activité matérielle activité donc nzatu zetu za kinsuni kadi breve ya kasonga wanambanza ngungu yandivo 3/4 ezalia sur kuna mbanza ngungu na 78 kwa fabela yandivo njalu za zole mwene injalu luvangila byabyo kadi unu mandomba kaka mfuka mwina ngama mkota klasa mandombe tala dibudu dibie ya longo dingina bampangi beto bobo nkuneto bana da uta kadi beto masema makanda maondo manza ba Ismaël ba mindele bankituki donc les ba simputu ils ont leur spécialité que c'est quoi donc le beto vous dit dibudu de longo je sais pas si les arabes ba soni kanga mu arabe mais kina fuma longa baka nsiku vo ale mudibundu beto ba wonso no leki circulaire mu bandombe bolu tidina belu vous dit titre kazi zula wala mpasa papa pasi mais oui na kota classe ya mandome imuna mwana tuwaka yasi kadi ya ndipo kumwandikia ngani bankaka bawo kyaku changani ngumba tataji solokele keve yasi tati de lungana keve ya mwana tati ngenda kutima tati magimo kyangani tulumanga mawo tout ça kitele tout ça mungu mwange sitata kisolokele mwanza za lungana mwanza za mchanganya alors na ya vote na sawa rendez-vous à demi.
13 biso nyonso tozali awa ete tosala su mosala ya koleka biso tozosepela mingi ndenge mpe bazopesa programme ya kulumbingi ezali kaka oyote ndenge mpe mokili eza kotambola mabondeli totika te mabondeli na kulumbingi tina nini biso tokangami na kulumbingi oyo teyaki na ntongo ntango wana monoko ezalaki moko oza koloba kikongo na ntango wana mpe kolo yesu ntango ayaki kosola na tata molimo san kasi mokibango le 18 mars 21 ezalaki na midi awa asololaki na kikongo. Alors kuna na Babel ntango likambo ekoyaki oyo batikalaki kuna bazalaki kosola kaka na kikongo. Donc tozozonga mpe te tosenga bolimbisi na ndenge tobebisaka mpasi na biso esila mpo nzambe asali mokili asali biso bato me na mutu nde apesaki na yele ya mingi po mutu adirige biloko nyonso na banyama na bandeke na bambisi na banzete na matiti na mai mbongo nyonso eye olobi telema etelemi tozongela wana kovana wana ezonga loko nyonso oyo oza nango mposa otangi na nkombo na ye aye na ye olobi likambo akosala. Donc nyonso wana nde tozosala makasi pouvoir wana ezonga ntango ekozonga nde bomoni ke oyo tozomona ke bisengo eza bisengo te oyo eza bisengo te pasi kutu esoki olandi tata nzambe bisengo nde ye babondelo ya biso tokoma na esika oyo te kimia ya libela ya libela ya libela bandoi dejeki gaki makengi symphonie sognance tozwi programme moko chaque les 16 tozali awa nakasa mpe million bakokoyeba bakokoyeba bino mpe bobwaka ya karte na bino komisa biso nyonso toyaki mpona bongo soki nga nasilisi kangami foto après foto pose moke oyo bameli na miti te bakenda komela ope balingaka komela ntina nkombo te akozala nini akoti na fufu akoti na kwanga eloko nyonso ekomona mpona bongo nga nasilisi 3 jours na biso nde esili lelo lobi tozokisi programme na ngomba biso tosilisi oyo bakokende bakende oyo tokotikala isala ezali tosilisi na nkombo ya tata mwana pe tata molimo sango amen. Na nkombo misato ya bule na nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo sango. Programme. tozali pe na montre oyo ayebi abongisaki abosanaki montre na ye na mosole aya koretire yango na presse. Tala caméra, comment on a notre pays. On a Maman Bélina Victorine, responsable à paroisse à Lyon en France.
Maman Bouti Moussika, vous avez première place dans Tintan le 16. Secret na biso. Secret na biso ezalika kape kopebisala. Conseil na kopesa na baninga oyo bakipa pena journaliste. Eloko ya liboso na koloba na baninga oyo tokipaka penza molulu ya le 16 août te mpona biso d'abord na kolobela mpona biso bana ya Lyon paroisse ya Lyon ebotami na le 25 mai mbotama ya Vuma Mbanza na 1990 oyaka nkamba balewi juillet batango nyonso balo tomonaki malamu toya mpe kosepelisa papa na le 16 août. Maman. Merci beaucoup. Oui, mbote maman. Uti na mboka nini? Uti na mboka boma. Uti na mboka boma wewe koza kufa esengo nini koza na. Vraiment esengo mo toza na ngwa munene parce que tant que tu peux là qui na décision pour te et ça le lipe Papa Bozikou on a compté à Luanda secret na biso. Elle a prévu pour la biso. Elle a prévu pour la biso. Tu as pour la première place. Mais ma cambe bébé na kamba. Bébé na kamba. Andenge ni. Ah, ya passe. Ça ko sepela te. Ko sepela te le ko place na biso te. Ya biso ngote. Biso tu as bien sûr que première place ya biso. On est bon, on a compléter kaka. Ya do simba ngombe, moi que to simba ngote. On sait que vous allez reprendre la baninga au bain de tout ça n'est ma case to pour la contribution to ça bon avant to kan ça bon malamu to ta ko beta match ki to ko awa ne ma community la kala attendez ko tenta merci na bana sepeli mbote maman kombo nani uti na mboka nyo on a biso papa l'équipe de jeu to wichi na Pointe Noire papa sakiko na bino ni ko bato moni ba groupe minene ba sakira ba site na bino ko biso secret na biso ezali oyo nzambe apesaki biso na 2011 ntango toyakaki awa ntango tozwaki coupe moke ya fleur papa alobaki bosala makasi na 2012 mawata oye oya kozwa coupe nde tokendeki tozongaki na Pointe Noire nde tosalaki mosala ndenge nzambe na biso basengaki na biso. C'est pour cela tomoni baresultat ya ntongo ya lelo. Papa, question de curiosité na moi na la cause bino kolati ba komisa divinité pour expliquer ba téléspectateurs pourquoi la police moi qui mbangu qui anganisa divinité ngelo ba ni sa divinité lingolo bate papa c'est moi qui mo kiangani molimo santo azali susu na rang ya ba chef spirituel qui on ezali pana ba évêque pana ba pape ye azali nzambe tobengaka ye tata nzambe tata molimo santo donc sa divinité papa Simon Mbongo kiangani molimo santo nzambe ya banzambe na lingala nzambe ya banzambe na lingala Papa Mbote. Bonjour maman journaliste. Mille excellents téléspectateurs avec des gens qui m'ont comme on a Comme on a papa Ngimbi Maké ces gens. Papa, on peut être témoignage pour le papa Dialonga na Kiangani. Merci beaucoup maman journaliste. On a papa Dialonga na Kiangani police. Na mokolo wana ezalaka mokolo moko basi. Nakzali awa surveillant depuis 98. Nayaka surveillanté. Nayakito. Papa Dialonga na alobité. Nazali surveillant ya tata na ye. Depuis le 4 février 98, 99 mais nalati béré. Et à partir du 10 avril 99, à Tiengaï, na porte à résidence. Mais mes coloniaux sont le Tobandi, papa Dialonga na makambo na ye, na Kinzambe na ye, Tobandi na mikolo muki. Vraiment, Azali Nzambe. Papa. Merci beaucoup. Papa Mbote. Mbote maman. Où est-ce
pays nini? Nauti na Lyon na France. Papa José bauti na Lyon musika na France bozwi premier place. Impression na bino zali na bozwi premier place. Tozwi coupe na kanisi zali sengo mingi pona biso bana ya Lyon et puis pona bana ya France parce que toza ko représenter France en même temps. Omoni papa c'est biso boyoka ni bolingo. Soki tozali liboke tozali bolingo tokosala makambo minene soki même ata nombre ezali moke. Omoni na mboka ya Lyon tozali mingi te. Mais le coup tozali na boyoka tozali bisanga moko liboke moko o nyonso papa kosenga biso tozali bana na ye tokoyoka pe tokosala kango na ndenge ekoki. Yango moni ndenge toyaki tozali makasi to battre record tozwi coupe na biso pe tozongi na. Secret na biso tozali boyokani. Tozana boyokani union. Oba baka l'union fait la force. Toyokani o nyonso papa zokola. Mitindo za kotina ngo toza kosala. Yango ne tini biso tozala makasi toza kotina. Merci. Comment on maman? Comment on a chéri les bakwadi? Bino vous allez ba mama kengi ya wapi? Biso wa kengi ya kamba. Mama na kamba botenga kate bozana misala te na bozu coupe bo secret na biso. Mama secret na biso ezali papa zoleba. Bolo na boboko. To bande pe kolona bilanga. Oza to boboko. A partir kolona wana koteka mwa pilipili, mwa masangu, manyoko, patate. Bandunda yango pe kozwi coupe. Osangisa mbongo pe le son du plaisir que je coupe. N'attendez votre nom. Merci. Bote mingi. Bila kisa na ba téléspectateurs à tel qui comme on a pose alina na comme on a papa Litanda voilà. Nazali président général ya GGK groupe de guitaristes Kimbanguiste. Papa Litanda tozali ana mboka nkamba tomoni remise à la coupe de pesa bino tomoni Kinshasa bozwite ezani. Bino ta direction générale. Bon. Question no koki ko tuna pa na ngate. Dans la direction générale ils à la Kinshasa, Brazza, Angola, Nkamba, bango nyonso baza bana nanga. Ba yo banda na kin. Omoni tango ba président. Tango bazui apesi fleur na kin ngai te mutu na bimaki. Président national ya Kinshasa yende ya bimaki. Mais nazana esengo na ba GGK nyonso o azui premier azaka bona na ngai. Ils à la Kinshasa pe azui mais et puis ça leçon à Kinshasa pour l'année prochaine va ça la makasi va meka kolonga ba mususu pour bangonde ba aza isika direction générale napende botoni fleur so Mama Joyce lelo ezali clôture 3e jour ya ba festivité ya le 16 août tomoni remise ba coupe et puis ça meli met Kinshasa tomoni na ba fleur nini esali ke boza fleur boza na organisation te to nini kaka papa bon ndenge balobaka na français donc reculer pour mieux sauter na bandi o eleki lelo na nkamba awa epesa biso leson oteyami vraiment mama nde olobi yango donc nayebi ke prochainement na 2013 makambo ya bien kozala na mama donc epesa biso leson na baninga mosusu batikali na biso toye awa donc ti tozozonga tobana déjà bapréparatife na biso comme ça na 2013 ok papa toyebi te so olingo obakisa olende bakisa omoni loko mbote talobi wana eza bongo bien sûr mais tobana type mingi batikali baexamen banini ya omoni fight kosi bakote wana mais tomoni bagroupe mbele baya ezaka babandasa bajeune neti bino oui contribution bien sûr mais yebi ka université bikolo la obi ke rondo tosaka o tele biko banda pe muke pe volonté mais université la réseau volonté 2013 merci beaucoup volonté 2013 bon ça tira merci Mbote mama. Ozali ya paroisse ni to ya boyabongani. Mama Kikongo. Voici bekire plai. Bekire ya kusangana bankengi, bandoyi, nga ba shesheki, ya makagi. Nga province Nga province ya Bakongo. Bozi combien de coupes de zomo na ba fleur Mama. Mukingi yenga kutaya beto plai. Coupe ya nkeke bekime baka yao ya. Nyonso yake zoye na fleur mosi. Sekra na bino zali na nengo bozi. Beto kuitaka nga ngunga. Ya fwanga. Bunga. Baba zali baba pesa. Baba papa.
Comment les téléspectateurs et radio qui Moïse comme on a un pays. Ils sont tous en France, dans la ville à Lyon, tout en paroisse à Lyon. La paroisse à Lyon, on fonctionnera n'importe quel moment qui manque cet embologa. Nous avons un comité na biso, nous avons un Nzambe, nous avons un responsable, et puis nous avons donc le comité sur lundi, nous avons la réunion sur le cas tout ça là. Tu respectes quand même pour battre biso tu as paroisse na kati ngomba kimbangiste. Sauf que na mikolo o na mboka France, ba bureau national et les ali sous-souté. Donc tu vas dépendre directement en kamba na meeting de yaki. Donc c'est cela que ça peut que toto sera en kamba. Donc il y a pas de problème. Attendez votre nom. Merci Mine. Bonjour papa. Bonjour maman, journaliste. Où tu peux toujours dans la paroisse à Lyon? Oui, na paroisse à Lyon. Donc il y a date nini au bino Lyon pour bandal de paroisse à Lyon. Paroisse à Lyon bandaki le 25 mai en 1990. Donc le 25 1992, paroisse à Lyon. Et ce qu'on a l'impression que nous avons papa chose spirituelle à Tchébine la lignée. Il y a le 16 août, pour te dire qu'ils ont un Bajiki, Bakengi, Bakoubélé, Baligné, Binopé, Lyon, désormais chaque personne a l'impression de bon, impression à biso de ce pays, pas maté, biso peut-être qu'il y a un jour que vous allez insérer le programme en Kamba. Puisque moi, je suis tout à la misala, et c'est une misala, on a fait comme Makamba, moi, pas ya papa. Ngaki te liboso ndenge tozalaki ndenge papa lobi tozalaki na ba nani national ezao kende national après ye awa mais ndenge biso tokomi sikoke direct face à face na papa eza malamu mingi vraiment tosepeli puisque biso moko tozokoya tosali misala na biso toza komona yango pe yango na posa na biso ezalaki bon en tout cas tosepeli natonde botondo papa na ebite soko bakisa bongala obakisa kaka c'est-à-dire que papa Outolo Baké, paroisse Samuel Bandaka le 25 mai 1990, Outolo Baka 90. Alors, d'Atangwana, Noël Koutou ya biso bakimbangiste, ezalaka bandaka mais hasard mo esalaka biso bamama kutanaka pe balba ke to ba ensemble mokolo mo hasard mo pesala ke et pour m'appeler date ya nani d'où pour na biso symboliquement date il y a le 25 mai et comment net comme si il y a biso aussi dit au CP papa c'est une sur le Cambo mais paroisse à Lyon tant pour paroisse à Lyon to lobeli aussi bandeko bali pembenité to na ba seli la mike ya batu o bazala pena biso yo to représenter aussi par bandeko na biso bali na Chambéry elle ville mo elle pembeni à Lyon mais baya vous savez là est-ce que vous sangana rapena ba Saint-Denis Lyon est à 400 km de Paris donc cela ba on ali ba mo ba musika mais ba ville mais ba kilt ensemble de vous sangana ka et ben là aux anakala mais mikolo penza et tikala su mingi te maintenant siko biso ne tango to sanganaka ba ville ya pemeni ya Lyon ba yaka pe ko sangana pa la biso c'est cas et c'est le cas ne soit ndeko na Chambéry na ndeko so uta Saint-Étienne ba yaka pe ko sambela et pas ya paroisse le poya on telle ville à monnaie pe place paroisse ezali ali reconnu merci papa na biso na mono na coupe et c'est vraiment les années na kasi za pour la première fois coupe na mboka nkama ki bomi ba le premier impressionnant bon biso impressionnant ces amis faisant les cérémonies pour la paroisse à Lyon banda ndenge ba papa wa tsholuba banda la 1990 qui lelo oyo to na mboka nkamba en plus to ba premier to jupe coupe oyo biso bana Lyon to sali et sur la chose ali ya wana ya auto sengi papa et moi boxation o ezangi auto zonga lisusu 2013 na bandeko su ebele ya Lyon natonde boten papa na kanisi ezali sengo monene pona kokutana na makolo pote pona kuya wana nkambe ezali facile oyibese le 8000 km ezali kuna kwa bolo kabatike pona kokuma wa ezali mwa pa ko oza pe coupe pe toujours après coupe na mokolo lelo toujours coupe ezali de kamonene iye moko tatanzambe na ndenge asadi tozali kusenga na bo batikale na biso batu tozali awa eloko tuza kusenga ifo ko boyoka na yizala tosala na règlement ya principe méthode ndenge ezali kumela na dingumba na suku wana ya mboka natonde boton papa papa mbote Kamotema papa uti na mboka nini na uti na Île-de-France na Paris papa na curieuse à koyeba na moni veste na yo basima ki mbangu partout vous pouvez expliquer un peu parce ma partout no ba griffe woni obenga ngo griffe ba griffe belé ya sima ki mbangu griffe na Congo ilimo ba nzala nzala ezali na pese mandombe uti salalaka epesi laza
etaki mbongo azali mfumu laza donc sika bobiso sosoliki tokola tosoba biso mosusu te tokola siko babanzaka na ye donc mfumu laza tuvoa te ataki mbongo kyanga mikadi mimoi mpona sango ningi nsango mpona sango na ye mpo batimoda poto batomi bataka kotanga siko omoni kamfo otanga donc songo ozotanga opesi yango kotuna parce que alobi basi amonaki ti nukiame balembolo batata yo mama matokozi kumba wunu tunalandila mkinzi eto wamjidululu lwafumo to Yesu Kristo katadalungana kyangani mbuluzianza kadi yani wazola loho asoma nitu vanakemba mulungu cha kumye samba mungoda ya nana mulungu wa makumole yekuvua mosi 2001 lunsila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwana luti mzee yoho akapatibakisanga kansi jamu ya dan tete tutengingi minangkada nsiku beto na kamu masoma nyombe kata simoni kimbango kufana kwa zole mbwala pakundu yembwala pilekete muna mbwala pilekete pakundu kala kwa simba yetusi babu benanga kutunta mauso kile fotos boka kidi kumundu kile siku baludi bokela na filosofia mandogo siku kunzi kadi siku ukala kuntsaka mundinga banzeza mufalasa kansi mundu bokela na nyo kinsusu kadi ba français mono kune kwana kaibao na waovu kumuli nana bao wakasema wao kila ngao ukoko kuliko yuko uwewa ndio mungu ndinga yofala kitu suwa donc na kitu suwa français batanga kwa les interdits insiku yeto kwa mtandao kinataka simu kibao na watu malongo sio ndio ndio kutima watu vana na kufanya yao bazola biho kunsi antamo kutubidi kunsi tufoti jatila na nsiku kunsi nsiku kadi mwasulu kaukala wani mungu bonina vonu kwa watoto kote mnawayengele mnogala kwa nsiku kadi kuna mkola kwa sababu tume mungu ni nsiku ijao watu yeto watu kwa tamu kibagana mungu mpaka nsiku itanga dogo kada semua ni mungu tuna kampai kuna pale semua neuf wandoa sana hizi itanga dogo mungu muyalo jela munu yalo tanga dogo contre nsi ikalaga nsiku on la constitution on l'acte fondamental de la constitution de ce régime humanitaire ce pays là cette contrée vous y dites ça comme ça yeto kwa tupe itanga dogo tu faut dire kala yé constitution. Donc, comme les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la
Kadivo, o que vem em Siku, os da Kadivo, e na Bonzo, scaffold de combat. Kadivo, o Siku, e só levou uma da Vera Ovoete. Uma da Vera Ovoete, cadê a bem para nós doar aqui não? O Kunga, onde está a mão de Kunga, le 18 mai, nous sommes faits à ma tête, ça va nous voir témoigner, voir sous sa gloire. Tu vois témoigner, nous allons comme nous, on se dit à la il nous signe. On appelle ça en français le scaphandre de combat. Donc ton corps n'est pas pour eux. On a ça, nous dit la peau, on a un corps qui a une payer, on a une il dit comment nous quando lutavo nanga só porque ela foi magasi tu tengi kapu kunga nan kita sasa diraga kumata babe kulu mbili tata kimo mchana ni mama tofauti kusoma leo tineka tata kwanza vile ya kufanya yani emene ndio sababu ngakele nimi lodi bonso nimi luke yiyani nguna kesawo yo wakele jati sa kamu dawali kala kala tumene komala sonso bana ka pensa moja verset 7 rara vous remarquerez kuna tu ala na wala kwa ya roba kazi kile kama ile kwa kiki yani bika kwa kuruka bisoke leo kazi yake ni musiko tata kisoke kadi yani ya wewe naomba bakala jaka bonzo tamakufanga takini pata mtu muna jeunesse mekana tu il faisait ceci ya mais ndio ile pala kakata adamu kama mki twavaa alibaboga batatu tata delo mena fina mane donc le pronom pluriel crayon batata toi kuluka alors quand nous avons dit la Bible la moitié sous on va faire ça si comme on a verset 7 battere de vous alors défendons et confondons donc c'est déjà pronom pluriel. Première personne du pluriel, nous. Voyez? Donc, bon, on a appris le bagage, donc, bon, qui est là, on a dit toi, il y a t'as des soques, t'as des lungas, t'as des mélocotimes, il y a des périodes de ce qu'on dit dans le Tchèque. On va vous le mais tu vas vous dire, ça va se Koulou, Bibi. Kingoulou, Jambi. Alors, on a un peu de ça. Mais oui, c'est oui. Mais on est comment là? Le cas c'est ça. On a qu'à commencer. Zengel, Moussa, Mukinga, Ndinga za Chokobale, na Kolumi. Mundinga mmoja ni lembo. Yeto lembo. Tukala na mfumo sisi tunako kilembo. Bakata sana kile yimina na kunga kuna kwa ile tote la lele muzila kwa muna moja jambo la kwa kumpeleketi muzila kwa ndokele ngomba la kama la lele kwa c'est un secteur de piège va tout la commencer pour se battre mon ami lemo le piège pour ça les niveaux qu'est-ce que vous voyez je crois que ça carine ya kwa il y a un niveau, bon, on a dit, bon, vous avez dit, le bon c'est, donc, moi, il lion, le roi des animaux. Il y a un livre, on n'a pas le chef coutumier, les dépositaires de cette tradition, il y a qui tout mis, mais ça va, poisson, moi, on dit, il y a, ouais, ça va, mais on n'a pas la vous dites la chose, les mots, il y a un niveau. Bino, baye, donc, tout ce qui est sorti suite à l'erreur, je peux les élucider très rapidement, d'une manière de l'exercice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne chose.
ndinga za Isa ukokana mimi yote kafuata kimimi ya kila mtu wala kwa mimi yote ipoka mtatunga yake mtatunga ngipiti kuna ngipiti kama kama kuna stress kuntumuntu kazi na malu kipu bawa ngipiti kwa sababu ndio mzeka mouse muna la unta kwa problema eka muna eka muna avantage et inconvénient kadi inconvénient ni na baba kwa bloqué na ziede finita la kwa wewe mekaba kuna baba mambo ada bankamu yote kadi yoga kwa tula ya sisi wakati kwa kadi kadi nyoka sele sepo bana la tula nyoka vyote ya kwa animal vitu vile kama kiemba c'est ce qui est dans le piège. Les mots. Ça, le niveau. Bon, oui, c'est bon. Bon, au lieu de quoi, tu peux continuer. Tu vas faire la espèce, c'est bon, facilement. Mais quand tu dors, il faut pas que tu utilises les mots. Il dit les mots. Babi qui n'a pas, qui n'a satana, qui n'a qu'un zéro, il vient de réclamer parce qu'il dit que le démon de couper n'a pas dit que c'est la l'université par les Mamou et si au Kabingaï n'a pas beaucoup on a bien et si au Kabingaï et si au Kabingaï Bolivie c'est le Bolivie Tikala ina kufana Tikala Bokozi yani ngoma au Tataki Mamou et Bele na kati et Bele bazali na kati batwa ki biloko na ngai tunao baza vile tangu sasa tunao kwa mzee na mimi papa yani vo bakala kumuna na basi kina kufanya za tangu kuna baza kimba kwa sababu Patrick Enzo uzi kwa mwana mimi bakuti longoka msusu ngana sana kama mchekela kaza Kiswahili kikomo wala pe mwene ndio na bana mtu hiyo isome leo muna kilemo kile kiemba moi j'aime pas tout ça comme on a dit, moi j'ai étudié, donc il faut qu'il y ait un bilan, on regarde, tu titres, moi je suis le pasteur, je suis le professeur d'école, le musulmaniste, en France, qui tout ce qu'il a bilan, qui est mort. Ni que ça a un son nom, ça dit ça va nous trouver qu'un mi, koulou, qui koulou qu'un mi. Satan est en train de réclamer, ceux qui se battent, on se met la boule à vous. Oh, kana sananga kikongo kwa nana mwana basi. Kikongo. Oh! Mfuma manza. Vele mtu mega kwa longoka. Kana ungi tuwini masoma ndogo. Yani kwa nini yaka mwana mtukati. Wabaka sibu sone gele ya defo. Beno babo sono ukota klase mandobe. Kadimu mandobe. Kuna mazi kwa nini yaka kaisa wala jamu hicho. Popo bele ndo hai segeto. Ndio tunataka kama tunasema ndogo. Yaani hivyo mtabu za sole mwene intabu luvani la biabyo luvini mfulu activité matérielle. Activité donc nous avons besoin de sunu. Kadi breve ya songa wanambaza. Wanambaza kwa niveau 3K ezali ya sur. Kuna mbaza kwa secteur de vie kwa bila jela niveau. Mtabu za sole mwene intabu kwa kadi mwandomba kama kwa mwina kama di bulu di dia ya lo di dia bapang sejo ko kune to bang ko takali beto masel makana mo manza ba Ismaël ba mindele ba kituki doble ba c'est plutôt ils ont leur spécialité c'est pas trop le beto di bulu de lo je suis pas chez les arabes ba sonika ngam ki arabe mais kina ko ba ba si vous allez mu di bulu beto ba ko so les qui se veulent ko ba ngombe ko di dina belu bu di titre kazi la wana pasa mais vous avez classé non mais il faut pas trouver Yassir kadi ani ko mo di jangani makanga bawo kiapu kiangani ngo mo ta solo kele PVC tati de lungana PV ya mwana tati ngena ko timu solo mo kiangani lumanga mama tout ça dira pas moi c'est à dire moi de la lungana moi de la solo mo kiangani
C'est une chose qui a pouvoir passer sur lui. Mungu tata kisorokele lukelo tata jalungana ye tata dangenda kuntima tata simoni kimangu changani mwana luji wa velela kwa bana bakotele munzu alongo yenkanda wa moyo tubaka twajiula wao mukanda wa msiku tanga jobo wa mchana wa mose kapuja tano nzila ya nteke na te nzila ya makumole ya musi ogotu kuba mane tutanga mkumbwa tata kisolokele tata jalungana itata lengena kutima tasumo kimangu kuchanga ni mwanda luji wa belela Mose wa kutikisa Israeli jajo wavuka kwa bao Israeli nawe mina yensiku mingi na kulukama kwapo mbaki lwalungu kamyo yekeba yevanga myo yave ndanjeto wavanga luwawa luyebejo oledi yave kavanga luwawa lulolo yemasemejoko kandi wavanga lo yebejo kibeni tubapo twena moyo vava kwapo yave wavuva yebeno zizi muzizi mutia bamongo mundangu yina mundu ya kilama vakati yeyave yebeno mukulukamba mavuva yave kadi lwamuna wonga mutia kalatombuka bamongo ko yani wavuva muno iyave nzambi aku yakuva ikisabu ntiyangipiti munzo atinanga kukalani yenzambi zangakako yemunoko kukivangilani kitekiko kakifwani kena lekwa kena muzulu volekwa kena baba ntoto volekwa kena mulangu kuntia ntotoko kufuka manani byo bosabila byoko kadi mono yafe nzambi yafe inzambi yakimbala yivudu zilanga mambi mamase landu mubana na cheye mbandu ya ntatu yeyaya mubawu bakumelanga kasi yilemukilanga na cheye funda ya zimbandu mubawu bakunzolanga yekebanga ntikususatu kusadilani kungu ayave nzambi apu mungatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga kumwani mungatuko bandila lumuka lumingu mbasi wakeba cholongo bonzo bokeli yave nzambi apu lungu samba lungu unasala yesala salu jaku jakyo kanzi lungu kemza moja yilumingo lo yave nzambia buna kusalani saluko kamwana ko bakala vo mwana ko ankenjo ko kasilo kyapu cha bakala vo kyankenjo ko kangombe apu vo punda apu mupulu byabu byatuluka ko kanzenga ko wena yapu mungudia mlelo nyapu mbasi selo kyapu cha bakala yeselo kyapu cha kento bavunda musongege bambuka moyo vomye ye wakalananga munti yangipiti yevo yave nzambi apu wakuva ikisa munakopwa ngolo
ye koko kwa labuka ituma yave nzambi yaku wakukamba mukeba lumu kya lumingu tufimba so tikezo kiki sakapu cha ndila yayi vumi na si yengudi aku bozo wakukamba yave nzambi yaku mbati wazinga lungu bya bingi yeto manitu munsi yina kuvana yave nzambi yaku kuvondaniko kushanganiko kulabulaniko kutani kimbanjelo vunu mumfinanganako kuzini nani moyo mungazamfinanganako kuzini nani moyo munzamfinanganako kamu vya jani voselo kyani cha bakala voselo kyani cha kento ko kamu ngombe ani vombunda andiko ye kalevo kabulevwa mkutu cha mfinanganako muna nkanda tusasila lukya hunu tubakili wao nkanda wa tuku chongelevo wantete wa Mose mundinga tabanzeza batanga vo Genève kapuja 10 ye Mosi nzila ya ntete ye nzila ya voa nkumbwa kapukyokyo nzo ya yomi kupapele ye vilu aninga natanga mkoma chibalongo hata simoni kimongo kyanga ni mwanda lujo opele mtoto wa mbimba wakala ndinga yimosi ye mpobolo yimosi bubayenda ku este bamona ndimba munti asinali bavwanda mundu bawu bavoba sana ndolo twavange no biliki yeyuka byo bawu basatila biliki bonso matati yelubumbu lwa ndombe bonso nkeke ndile ya kabana mnatanga ndinga zangaka vokati bawu bavoba ndolo twatunge no mbanza yenzo ya yongi ina lambuka na teye kusulu twakivanga ngumbu katidi mwanga na bantoto wa mbimba ndila ya 5 sabo 5 buna yave wakulumuka mutala mbanza yenzo ya yongi yatunga bana babana samba yave wavova tala bawu binankangu umosi babu binandinga yi mosi babadikidi vanga jaki tukabwabu kabana le manalekwa kibakeni muvanga ko tumateza nzila yake sambodia 6 dika twakulumuka yevilla ndingau kabidi zaya sana ndinga tukavana yave wabamwangisa baluselwa mtoto wa mbimba bayambula mutunga mbanzi ikuma yadikwa babele isabu pilulu kadi muna yave wa vilula ndinga antoto wa mbimba yetuka muna yave wa mwangisa baluselo antoto wa mbimba tufokole ngumba tata bisolokele tata de lungana tata ngina mutima itata simudima utanga limwanda luti tusama tata bisolokele lukele PVC
tata jalungana pepe ya mwana mfumo Yesu tata jengenda kuntima mpepe ya longo batana lukalanga mna kilongo ingiji tata simoni kimangu changa ni mwanda ludi wa felela ingiji mbeve atika kala mtekelu semulu wanza nge wakele fuda kwa kuna langwa mbaza nge wabanga zulu yenza ilekola ya wozo nda munza tata simoni kimangu changa kawana wankaka kungeye kwa utukebelenge fuda nzima tukezingi bontu wafwa kantu songele ngenda zako utumwesikia mtawunu fumu katina bafwana utufuanisa talalo kula kyaki nzo ya longo yatuka mazulu ya kulumka tempelo ya longo muno fofala cha mwana ya vila mvimba ya kala kwa ndaka ati ndiwa nsongele ngenda zako mpasivu ya tomu kabubanga felela nkamba yedo silibija mpa yewunu pejaka mulandi la programu ya beto ba guitariste bankengi ofo bandoyi ofo bambangili bagati ofo ba symphony ngi utu yonse kile wunu muyindulila lumbukina kya nene kibene ngeye beno babole mfumu Yesu ingeye mwanza luji kafanga remise reprise data utulolo kaka ngi mafwana tulumika ngege bene savu wakulumka kaka mpasivo wa kwa mkagwa matuwa taluna pito sajila kayimuna mwana juvuluzu wetu bana bino kwanda bavila kanako bakonyulo kaka ebana ba bina kaka kala yetu kangu di musi mpasto wa ndinga ku pasabila yo muna wisi tutu balongo kaduze bibo ngeko no vandinga ku makongo matatu kongo de ntu kongo de tabitako etu kongo de kati vovenia ku makongo matatu bondo ntelenge kilemesa benende ku pasibonza ya kalepi muna wisa bino batu balongo si tata kisomo kele mwana atidelungana ye mwanda vela trasimo ki mutanga ni fumalongo to mawo amen batata yeba mama matoko zinumba wunu tunalandila mchinzi eto banza kimbangu walujindulu lembo batari bogla brother ki brother moto Yesu Kristo kuna malunga ya lungana kyangani mvulu zianza kadi yani wazula luvo kasoba nitu vanakemba mulumbu kya 10 sambanu mungonda ya nana mulumbu wa makumole ye luvua imosi 2001 luntila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwanda luti tuzejovo makasaba kumabaki sangako kanti jamu ngina ga jancheke tutengingi munankanda nsiku beto munankangu yetaitangido wange immo tata kimmo kuchenga mwande bwana mbwala zole mbwala pakundungu ye mbwala kelekete muna mbwala kelekete pakundungu kalanga boso ntimba yenzuzi babo bakwenanga bakulumukanga maunzo lubeti la pulukimusi vopa kibi mkungutu bokele nsiku baludi tubokela na filosofia mandombe nsiku kunsi kadi nsiku ukala kwa kunchanja au mundinga banzenza vofalasa kantu muni bokela ngani kinsusu kadi kwa français mono kuna fwendi kuvana nga yepau nanga waumvu makumoli yenana bawu babaka sembolo bokela ngavo ikoko kokoriko ikoko golwa donc mono vo ndinga yebafala saki supwe donc muna kintu susu au français batanga vo les interdits nsiku yeto wantu kunjangu kina tata simuli kimangu muna bati balongo tata kisolo kenda dalunga tanga kuntima batu vanga muna bifonisoni kyao bazula diovo kunjangu batu tudidi kuntu foti jatila muna nsiku kunsi nsiku kadi mumazulu kaukalanga kwa nikuna kwa lunungu kwenina vonungu ni babantoto
kote muna mkayengele kuno kala kwa nsiku ko kadi kuna mkota kuna sabo songele bo nyungi ni nsiku ijao dojo yeto watu kono nga auji baganga mbobo mkumeka nsiku itanga jogo kada sumuri jimongo mono pina kambai kila kuna pare mu 99 wando akta kuna ilize itanga jogo mono munu yalu tabilana munu yalu tanga jogo konto nsi ikalanga nsiku ovo la constitution ovo l'acte fondamental de la constitution c'est-à-dire ce qui régit l'humanité ce pays là cette contrée ovo igal tanga bataditu yeto watu pe itanga jogo tu faut kala ye constitution. Donc, comme mono, les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la constitution. Moutou, faut-il qu'il y ait un sikou pour nous. Kadibo, ou qui vient un sikou, vous êtes dans le vent, il y a un bon scaphandre de combat. Kadibo, mon sikou, ils sont les veaux, moi, on a vu la couvouette. Au moins, on a vu la couvouette, on a vu la couvouette. Mkunga on tambula mu dibunde de longo na 18 mai 1921 abakesa manungini nuvuate nwaninu wa Yesu musambulo wa tuvuate nwaninu kwa mono bon tiezanga ko insiku on appelle ça en français le scaphandre de combat. Donc ton corps n'est pas poreux. On a fait ça une ville là, on va quand même faire quoi? On a connu ça d'ingénier. On a eu noani nous, il dit comment demander. Tu comptes le temps où, n'anga sauvé tout qu'il a moukou magan siku. Tout tengi, kapu kunga tu nan tu sa figara, moukou magan babel, kulu mbi, kinkulu kiambi. Obi kadiri be kondolo betela bando tati solo gele ta lunga ngena kuntima lungu ki moti kuna mbanza ki mbongo sina lembo batari bogla brother ki Brazzaville kadi kuna malumani mono mu recherche zami eta itanga di mbanza ki mbongo tata ki mbongo kenga ni mwanda lu jovel la ki songa lembo ko kinaka yiza mu 2005 kinaka paka mvovo bukasasa kwa nkangu ya niveau tata mwanda bella kana tuvanga yani bo beno lubutana lumwanga munda ya mpimba telefon yeto wantu yeto bantu tulebe wilanga mase yani bo dina lunagaga lumwanga na munda ya mpimba kati wijiko kazi tokele vanaka fuluki moti ebule ngine ndango sabo nkaketo nimi lote bonzo nimi lukeni yiyani nguna esau yoyo wakile jaji sankangu jamkile tanganga nkanda wu tumene komanga nsonso vana kapuja samboja le verset 7 rara vous remarquerez kuna mtu alamna wowa yave kon quand il y a fulu kiki yani bo dika twakulumuka disonge levo kati dia ni musiko kati kisoloke kadi yani ya me wona lomba bakala jaka bonso tangu tuvanga tangu le vanga muntu muna genèse nakana tu il faisait ceci yave mais tangu le vanga ngakato adamu ngakamuki twavanga wale baboge batatu tata delunga na fina mané tata yangena kuntima na fina mané donc le pronom pluriel crayon batata toi kulumuka allons quand on a ndinga bible la mukin susu ovo mukifala ka sika mona vo mona verset batele diovo allons descendons et confondant, donc ça devient un pronom pluriel. Première personne du pluriel, nous. Vous voyez? Donc, bon, on a dit que le banga moudi. Donc, on a beau que la diaka, on a dit une fois à dit ciao. Tata dit solo qu'elle est. Tata de lungana, tata de ngena kutima. Il y a des bébés longs de ce monde qui m'a oublié.
wakulumuka bitu babu tangu za wonzo wa kulu mbimbi kinkulu cha mbimbi munu ngina muna wonga kina yana ya ludi kujitomboka kuna ndimba sinali hivi kadi ndimba sinali batire bo ndimba sinali la vale de chinia voler du chinia ils sont les beaux benaye pokami le pot mat bayoka inzo ya yomi kuna babila nyinga ya kangwa ba tunajindu la tele lunga na kangani Salomon, ils sont les veaux le Pacifique. Comme Salomon, ça veut dire le Pacifique. Donc, Pacifique, le Vouvamou, la paix. Il y a un consentant, il y a des gens qui ont fait le roi, qui ont fait le roi, qui n'a qu'à ça là et jamu jadi. Quand on a dit qu'il faut que nous fassions Lumuki mosikalo kuna mbanga jimbangu sabu Brazzaville Lumuki ram kapaka mbovo muteza banza kala sinema yangu kumutuni ne bakaba wanga nengi Kongo wangutu mfumu Yesu mbe bapuji longoka luidiwe mfumu Yesu beto wantu bontu zulanga sabila tumuvana do papa kukutuni na muno tuga tumugele mbanga belela Yinasidika mbanga felela kingala c'est des c'est des langues qui sont venues par erreur. L'erreur bankaka veto bavanga makondoro vetela français, chinois, japonais, anglais et consorts. Lingala, Swahili, Lari, Dili, Teke, Bonzobobo. C'est des langues qui sont venues par erreur. Justement, cette erreur-là, parlons-en. Tout la fioti, Mina, c'est le macrabe. Mina, c'est le macrabe. Tata Timbangu Tangani Bebe Longo, Manda Ludi. Muna le 3 octobre, na Mbanga Ngungu. Il y a un niveau 3/4 et années à suivre. Nous avons tout le monde là. Quand si, mon coup n'est pas là, on a fait la valeur de mon ambassadeur. Quand il l'a rencontre, il y a 5 mois, qui n'a pas qu'à l'année pour un oh, il a pas moulanga moyo, mamou mango ya tani. Pour 5 mois, il y a eu avant la recherche. Pourquoi seulement 5? 5 mois. Au fond, il y a la recherche aussi. Tata Mwanda fait la bataille, donc, les 5 au mois. Donc, les 5 au mois. Qui sont localisés, papa qui sont localisés. Qui sont localisés premier. Jalungana. Jangenda. Yekuna malu. Yima sema uyengudi. Tata Kimbangu. Yima chawanda. Kadi ngungu ya numu na mamuilu. Yichawanda. Yani wakile wanga. Njambulu za mfumu Yesu. Yetata Kimbangu. Pamoja na mfana salu. Kakile munanga ko. Buka widingi. Yani miskaba. Kana mfumu Yesu mfana ko ntawe bakaza. Mitambule mwana ya kubana mogo. Bonso kunangu ekeni. Nkaketo wantete wanketo mama Eva. Buka widi ndamundo ka yantele ndi kotel. Donc tata Kimbangu Tangani bon c'est evangelation boglanga tata ki jidiki ki solo tele di jalungana di jangenda ki Kimbangu papa ki solo tele muna likuta le premier ki jalungana jangenda donc la diaga bo lo la ngam kuma ta 3 octobre. Alors makula bamba 5 mois ngudele mo tikala ngay du tamulanga kunga utanga devo ngai satana na suki nanga o ngai mawa ngai satana na suki nanga o ngai mawa na bebisa kimukili na nyokola kibapona mi kobomo basali ya zambe o ngana suki itese mo ile faida na satana na lata kiposo ya meme kote ya lokola Elia
nzoka nazala kinkoi katina lingomba tala lelo nasuki nasukiye bankumu ya mboka bakokisa kingai na boloko kuna nambaza ngungu o ngai mawa linga na ngai ezala kinde pona kopusa angisa bana na ngai balata kuna malu jimasema wa posa yankoi bila mama kasi pona musala tata kimbangu anyati yango o ngai nasukai mawa mbunda abotoli yango kitina ngai asimbi yango nasukiye bambangi nanga so yimlo ko ngaw kadi mutwala so da mbovu na mukati kuna tindo batanga jovo couple ngabo bino baye bolanda tinga ibo zwaki bopengo na ngai va tufimba feti fulbiki bino baye bolanda tinga ibo zwaki bopengo na ngai boye bali wana ngai ezali pepo na bino ngai nzete munene na kwei apana bino bichapipe boko kumama ebana ya tila mana piochira. C'est ça que mon propos est là-dessus. Tata Mwambanda le 16 août va na Kiemba wanda mukizinga mwanda n'umune mamwilu yicha piège. Tata simuli kimbangu tata ngenda kuntima tata simuli kimbangu kyangani mwana kingana kimutika sifa ya ndivyo tata di musi wayenda sisi ni bana bana kulupangu kina basa kulupangu ya ndivyo bana bami botu lenda kuna nzoya hivi chokupina kaka kalunda kafaika kulupangu lusidiko kalipangu la longo kwa njona faika mantadi halo kuna lupangu kuna bakala ubele bakile bwana mubingila